Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka. Bwana Yesu na asifiwe, dada zangu, ndugu zangu. Basi karibuni sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, tukaweze kuendelea na kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sub-Headquarter, nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili ukaweze na kupokea yote ambayo tutaletewa kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu. Karibu tukaweze na kuyapokea kwa pamoja. Asante kwa ajili ya asubuhi ambayo Mungu ametujalia. Ninalo jambo la kusema asante, kwa maana Mungu ametutendea vyema, kwa maana kuona siku ya leo tu ni neema ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba nipate kukukaribisha katika neno la Bwana asubuhi ya leo, katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, ili tupate kubarikiwa pamoja, tupate kuona tukiinuliwa na Mungu, na njua ya kwamba Yesu atatenda vyema. Kwa hivyo nitasoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Wakolosai mlango ni wa 4, nisome mstari wa 2. Biblia inasema hivi: dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru mara tena kwa sababu ya wema wako, kwa sababu umekuwa Mungu wetu katika kila njia. Yesu, tunaomba ili unene nasi asubuhi ya leo, kwa maana tunakutegemea. Nami naomba ukanitumie kama chombo chako, ili nikanene upendo wako na mapenzi yako kwa watu wako, na kile umeandaa kikiisha nipe kunyamaza, Jehova, na kuketi chini kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mtazamaji wangu, katika hili neno la Bwana ambalo nimelisoma kutoka kitabu hiki cha Wakolosai, ni maneno ambayo yanatutia nguvu, ni maneno ambayo hakika yataendelea na kutuinua kiroho, na kujua ya kwamba ni vizuri kujua ya kwamba jinsi ya Mungu atakavyotenda vyema katika maisha yetu na familia zetu. Kwa hivyo naomba hili tuongelelee kuhusu ya kwamba Mungu ameandaa milango mbele yetu. Mungu huandaa milango. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba milango ipo. Milango ya baraka, milango ya mafanikio yetu, milango hata ya kupata kazi, milango ya uponyaji, milango hata ya kupata familia wale ambao wanatafuta, milango ambao ipo ya wale ambao wanaomba watoto wapate. Kwa hivyo ni kujua ya kwamba Mungu ameandaa hiyo milango kulingana na shida ambayo unaomba. Na hivyo mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha ili kanisa wajue ya kwamba milango ipo. Cha maana ni kujua ya kwamba mlango wangu ni upi na nitapitia njia gani ili mlango wangu ufunguke. Kwa maana milango ipo na iko wazi, lakini kuijua ndio sasa ningeomba asubuhi ya leo mtazamaji wangu tujue ya kwamba njia ya kufungua hizo milango ama kuingia katika hizo milango, kwa maana ipo kwa ajili yetu. Na hivyo Biblia inatuambia ya kwamba katika mstari wa 2 ya kwamba tudumu katika kuomba. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba Wakristo wenzangu, tudumu katika maombi, katika kuomba, kwa maana maombi pekee ndio funguo ambayo itakayofungua milango ambayo shetani amefunga. Kwa maana shetani usimama kinyume na maisha yetu, na anafunga baraka zetu, anafunga nyota zetu. Na ndivyo Biblia inasema ya kwamba asubuhi ya leo mtazamaji wangu, kama unataka milango ifunguke, kuwa mtu ambaye anadumu kwa maombi. Omba kila wakati, kwa sababu kupitia kwa maombi kila madhabahu ya shetani yatavunjika,
Ukidumu kwa maombi, kila madhabahu ya shetani yataisha, kwa maana umesimama na maombi, kwa sababu maombi ndio silaha pekee ambayo itatusaidia. Kwa hivyo una uwezo wa kusimama na kwenda mbele ya madhabahu ya Mungu, na unaomba kwa sababu unataka Mungu afungue milango ya kazi ya watoto wako ama kazi yako mwenyewe, ambapo ukiwa katika kazi ambayo unafanya hauna furaha, unapitia mateso, hauna furaha hata kwa familia yako, furaha iko. Kwa hivyo inahitaji uombe, inahitaji umulie Bwana ili umwambie Mungu, naomba amani kwangu. Mungu, naomba milango ifunguke kwa kazi yangu, ifunguke katika boma yangu, kwa maana ninakuhitaji. Hata ukiwa mgonjwa, omba, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba tudumu katika maombi. Wa Kristo ni vizuri tusimame katika maombi, na Biblia inatuambia ya kwamba tusidi na kuomba, na pia inatuongezea ikisema tukeshe kwa maombi. Kwa sababu gani tunaambiwa tukeshe kwa maombi? Kwa sababu shetani yupo, anaendelea na kutuwinda. Anawinda mawazo yetu, anawinda ndoto zetu, anawinda familia zetu, hata kazi zetu. Wengine wamefutwa kwa sababu shetani anafuata njia zao, kwa sababu shetani yupo halali. Maadui zetu hawalali kwa sababu wanatutafutia shida. Wengine wanainuka, wanakuendea kichini ili kazi yako ishe, wanakuendea ili familia yako ifujike. Tunaomba siku ya leo ili Mungu akupe nguvu za kuomba pamoja na kukesha, ili ufunje hayo madhabahu ya watu ambao wanakuendea kinyume na maisha yako, kwa sababu bila maombi hakika utanaswa na Shetani, kwa maana yupo na anaendelea na kutuwinda, anaendelea na kutuwinda usiku na mchana. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba, mtazamaji wangu, zidi na kuomba. Tetea familia yako na maombi, tetea maisha yako na maombi, tetea kazi yako na maombi, kwa maana unapokaa katika maombi na unakesha, shetani naye hatapata nafasi kamwe. Kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba tukeshe, kesheni mkiomba, kwa maana ibilisi yupo. Shetani anatutafuta, anatafuta watoto, anatafuta bibi wako, anatafuta mzee wako, anatafuta na anakutafuta kwa kila njia ili upate kuanguka. Kwa hivyo mtazamaji wangu, na kuombea Mungu akusaidie ukiwa mahali ulipo, unapoketi, unaposikia mahubiri haya. Naomba asubuhi ya leo Mungu akupee hekima ya kujua ya kwamba ninasidi na inanipasa kusimama na maombi, kukaa katika kukesha kwa kuomba, kwa maana Mungu atasimama nawe. Jambo lile lingine, Biblia inatuambia ya kwamba tunapoendelea na kuomba, tuwe watu wa kutoa shukrani kwa Bwana, kwa maana tunaposhukuru Mungu hata kama hitaji halijafikia, Biblia inatuambia tumshukuru Mungu, kwa maana wakati upo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri kusimama kumwambia Bwana asante, kuenda kwa madhabahu yake useme asante Mungu, kwa maana umenipa uhai, umenilinda, umelinda familia yangu. Una mambo nilikuwa ninaomba, Mungu umenitimizia, Mungu umeingilia kati. Hivyo Mungu narudisha shukrani kwako. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba kama Wakristo, watu wa Mungu, turudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana anasihitaji. Biblia inasema ya kwamba, jambo la mwisho, Mungu ametuandalia milango, na tusidi kuendelea na kuomba, tusichoke. Kwa hivyo mtazamaji wangu, Mungu anaendelea na kutuandalia milango ili iwe wazi katika mafanikio yetu, kwa maana kuna watu wanateseka, kuna watu wanakaa maisha ya shida, na si eti Mungu aliwaumba wawe hivyo, lakini ni wewe tu unahitaji kusimama na kuomba ili Mungu aendelee na kukuinua, aendelee na kufungua njia, kwa maana anatuambia ya kwamba anaendelea na kutuandalia milango kwa ajili yetu. Kwa hivyo milango ikifunguka, ni kweli Mungu ataendelea na kusimama nasi. Milango ikifunguka, kazi utapata kwa jina la Yesu. Uponyaji utaupokea kwa jina la Yesu. Watoto wako wataendelea na kupata baraka, kwa maana Mungu anaendelea na kutuandalia milango. Chetu ni tusichoke. Usione ya kwamba Mungu amekawia
kukutendea haya, jua ya kwamba muda upo na Mungu yupo na anaendelea na kusimama nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, elewa ya kwamba na unjua ya kwamba Mungu anaendelea na kuandaa milango kwa ajili ya maisha yako. Anaendelea na kuandaa milango kwa ajili ya mafanikio yako. Kwa hivyo usikate tamaa. Jua ya kwamba shida ni leo na kesho ni kufanikiwa. Kulia ni leo, lakini asubuhi ni kucheka, kwa sababu Mungu atasimama nawe. Atakushindania kwa kila njia yote. Atakushindania kwa maana Mungu yuko pamoja nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, tumtumainie Kristo naye atatutendea mema. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Tuombe. Mtakatifu, tunaliinua jina lako na kusema hakika wewe ni Mungu. Baba, asante kwa maana hakuna mwingine wa kuabudiwa. Tunaomba ufuatilie neno lako, kwa maana hakika ni wewe tu una uwezo wa kulifuatilia na kutufundisha zaidi. Hivyo basi Mungu, tunaomba unene nasi. Tunaomba Mungu saidie mtazamaji ambaye anaendelea na kututazama, ili baraka ziwe juu yako. Mungu Baba, tutendee mema. Mungu, endelea na kujionyesha kwetu, kwa maana tunakutegemea. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Dumu katika maombi na shukrani kila wakati. Wengi huona kwamba wakati ambapo ni kutoa tu shukrani, ama wakati wa maombi ni ule wakati ambapo tunapitia mambo magumu, tunapitia changamoto. Lakini Paulo hapa aliweza na kuhimiza kwamba maisha ya Mkristo yanafaa kuwa ni maisha ya kuomba, maisha ya maombi kila wakati. Tuwe tunapitia magumu, tuwe tupitii magumu, tuombe kila wakati. Moyo ambao uko na shukrani ni moyo ambao umpendeza Mwenyezi Mungu. Je, wewe huwa unashukuru Mwenyezi Mungu, ama kazi yako ni kuomba tu ule wakati ambapo umeweza na kupatana na majaribu, wakati ambapo umeweza na kupatana na changamoto, ama unamshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati? Mwanzo tumshukuru. Hata kama ni wakati wa majaribu, mshukuru kwa hayo. Hata ile mjaribu, maana ameweza na kuangalia, akaweza na kuona kwamba hili jaribu likiweza na kumfikia fulani wa fulani, ataweza na kulishinda. Anajua uwezo wako wa kushinda ile jaribu, na pia atakuweza na kukuneemisha ili ukaweze na kulishinda. Sasa mbona unalaumu? Na mpaka unasahau kuomba wakati ambapo umeona tu baraka tu kidogo ndio uko sawa kabisa. Hautaki mambo na maombi. Lakini jaribu tu kidogo, unasema kwamba hata ninafaa kufasti. Sisemi kufasti ni vibaya, lakini mbona wakati ule ambapo umeweza na kutendewa mema, umeweza na kubarikiwa, umeweza na kujibiwa yale maombi ambayo ulikuwa unayaomba kila wakati, unasahau mambo ya maombi? Tundumu katika maombi kila wakati. Wakati ambapo hakuna majaribu, na hata wakati ambapo kuna majaribu, tuombe Mwenyezi Mungu kila wakati. Kuishi maisha ya maombi, hivyo ndivyo Paulo anamaanisha. Wakati wowote ule kuwe majaribu, kusiwa na majaribu, tuishi maisha ya maombi kama Wakristo ama kama waumini kila wakati. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Kwa ndugu zetu ambao huenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu, pia ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Bye bye.